послушайте волю, по тропинке в лесе густой, поболтать с березкой вдоволь. Тишины послушайте волю, по тропинке в лесе густой, поболтать с березкой вдоволь. Тишины послушайте волю, по тропинке в лесе густой, поболтать с березкой вдоволь. Тишины послушайте волю, по тропинке в лесе густой, поболтать с березкой вдоволь. Parang di siya ng pure food. Ikaw, may ano rin, trick pa, no? Oo, dapat nga may siling. Тишины послушайте волю. Pati yan, bababa ko lang lalagyan ng petitioning. Dalawang siling ito tao. Sasala. Doon pa sa apan mo, init ba doon? Yung lugar? Diba rin? Mainit, pag na rin ano, pero hindi naman kami naglalabas sa lublaan. Sa loob lang. Ano na, ito yung ngayong palansahan ko, aircon. Laban ng aircon. Labahan ko, may aircon. Oo, kusina ko. Siyerto kasi yun eh. Kusina ko, may aircon. Aba, Oo. Kaya ako saan ako na ako? Bukas. Sa sala dalawang malaki.